नमस्कार बंधुगण आजिर कहानी को स्वागत। बंधुगण एही कहानीटी एक छोट पुओ एवं तांको भाउजंक विषय रे जहा एक सत्य घटना उपरे आधारित। गोटिए दिन रोहनक भाउज प्रियांक अंटारे बिंधा थिबारु तांकर बहुत जंत्रणा हेउथिला। रोहन प्रियांक रूम को आसी कहिले, आस भाउज तुमे सुओ, मु तुम अंटा बाम लगाई हालुका मालिश करिबी जहा द्वारा तुमर बाकी जंत्रणा मध्य भल होइजिबो। प्रिया तांकु मना करी कहिले, ना रोहन मु निजे करिबी। रोहन कहिले, तुमे निजे बाम लगाई किंतु मालिश करिबा बहुत कष्टकर हेबो, मु तुमको साहाय्य करिबी। एहा तुमर बाकी जंत्रणा को मध्य भल करिबो। एहा कही रोहन चेयर रु उठी बिछणारे प्रियांक पाखकु आसी तांकु सोइबाकु कहिले। भाउज मते कुहंतु एहाकु केउठारे लगाइबी। रोहनक सहानुभूति एवं चिंता देखि से एबे तांकु मना करि परिले नाही। वास्तवरे से जंत्रणार बाहाना करी रोहनଙ୍କୁ कष्ट देबाकु चाहुथिले। से लाजरे पेट उपरे सोई पड़ी तांको साड़ी अंटा ठारू टिकिए उपरकु उठाई कहिले, एठारे लगांतु। रोहन तांको आंगुठीरे किछि बाम नेई प्रियांक अंटारे धीरे धीरे घसिबा आरंभ कले। तांको हाथ प्रियार पिठी स्पर्श करिबा मात्रे से आराम अनुभव कले। रोहन धीरे धीरे मालिश करिबाकु लागिले एवं प्रिया तांको हाथर स्पर्शरे बहुत आरामदायक अनुभव कले। जेतेबेले रोहनक आंगुठी तांको अंटा स्पर्श करुथिले प्रियार हृदय द्रुत गतिरे धड़कुथिला, किंतु से निजको नियंत्रण कले एवं तांको साहाय्य पाई रोहनकु धन्यवाद देले। रोहन पचारिले, भाउज केउठारे सबुठारु अधिक जंत्रणा हेउछि। प्रिया सेतेबेले टिकिए द्वंद्वरे पड़ीगले। अजानतरे से उत्तर देले, एहा टिकिए तळकु। रोहन पुणी टिकिए तळकु बाम लगाइबाकु चेष्टा कले। जदिओ सेही मालिश केवल एक औपचारिकता थिला, रोहनक हाथ स्पर्शरे प्रिया बहुत आराम अनुभव करुथिले। रोहन कहिले, भाउज जदि आपण आपणकर सालवार टिकिए भिला करंती तेबे बाम ठीक भाबरे लगाई हेबो। प्रिया टिकिए सकोच करिथिले, तथापि से तांकर सालवार को टिकिए तळकु खसाई देले। गंठी बंधा होइथिबारु सालवारटी संपूर्ण भाबरे तळकु टाणी पारिला नाही, किंतु किछि परिमाणरे तळकु खसीगला। रोहन तापरे कहिला, भाउज तुमर चर्म बहुत सफा, बहुत गोरा। रोहनଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରିୟାର ଗାଲ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଲଟା ପଡି ରହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋହନ ତାହା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ରୋହନ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ରୋହନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ମାଲିସ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା କହିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, से चुपचाप उठी उपर महलाकु चलीगले। प्रिया आज एक भिन्न प्रकारर शांति अनुभव करुथिले। वर्ष वर्ष परे केही तांको प्रति एपरि ध्यान देइथिले जहा भितरे सहानुभूति एवं स्नेह लुचि रहिथिला। से जानि पारिले नाही जे से रोहनଙ୍କ विषयरे भाबी केतेबेले सोई पडिले। परदिन सकाळे जेतेबेले से उठिले से सतेज एवं शांत अनुभव कले। गाधोइबा परे प्रिया बहुत भल भावरे प्रस्तुत होई एक कला रंगर साड़ी एवं धड़ा हाई हिल सैंडल पिंधिले। टिकिए मेकअप करिबा परे से रोसेई घरे नास्ता प्रस्तुत करिबाकु लागिले। नास्ता प्रस्तुत करिबा समयरे से रोसेई घरर कबाट पाखकु आसुथिले एवं प्रत्येक थर सीडी आडकु चाहि रहुथिले। रोहनଙ୍କ कामकु जिबार समय होइगला। नास्ता प्रस्तुत करी बाहरकु आसीबा मात्रे रोहन सीडी देई तळकु आसुथिले। रोहन हसी हसी कहिले, आज तुमे बहुत भल देखा जाउछ भाउजी, मने हेउछि गतकालीर मसाजर प्रभाव पड़िछि। तांकर नजर प्रियार ड्रेस उपरे एवं तापरे पेन्सिल हिल सैंडल उपरे थिला। प्रिया मध्य हसी उत्तर देले, एहार प्रभाव पड़िथिला, किंतु तुमे किपरि जानिल? रोहन टिकिए लाजरे कहिले, भाउज आज तुमे सबुदिन परी हिल सैंडल पिंधिछ, तेणु मु भाबिली जे पिठी जंत्रणा एबे ठीक अछि। प्रिया हसी कहिला, तुमे मते ठीक भाबरे चिन्हिछ। एबे डाइनिंग टेबुल रे बस, मु नास्ता आनिबी। तापरे दुहे एकाठी नास्ता करिबाकु लागिले। एही समयरे रोहन प्रिया को पचारिले, भाउज तुमे केबे साड़ी पिंधु नाहम? प्रिया उत्तर देला, मु एहाकु पिंधे, किंतु बहुत कम वर्षरे थरे जदि कोनोसी विशेष अवसर थाए। काहिकी? रोहन कहिला, ना कारण मु तुमको साड़ी पिंधि केबे देखि नाही। मोर मने हेउछि साड़ी तुमको बहुत भल लागिबो। तापरे रोहन जिबा समयरे भाउज कहिले, मु बाहरु रात्रि भोजन आनिबी, तुमको रांधिबाकु पड़िबो नाही। प्रिया हसी हसी कहिला, ठीक अछि। तापरे रोहन पुणी कहिला, जदि
तुमर आउ किछि दरकार हुए तेबे मते कुह, मु आसीबा समयरे आनिदेबी। एहा उपरे प्रिया कहिला जे तांकर आउ किछि दरकार नाही एवं ता परे रोहन चली जिबा परे से छोट छोट काम करिबा आरंभ कले। एहा परे से उपर महला को जाई रोहनଙ୍କ रूम सफा करिबा आरंभ कले। एही समयरे प्रिया तांको बिछଣା तळे किछि कपड़ा पड़िथिबा देखिला, तेणु से नई पड़ी ताहाकू बाहर कला। तापरे आश्चर्य तांको आखि खोलीगला। एहा एक धड़ा रंगर रेशम अंतः वस्त्र थिला जहा संभवतः कौनसी झियर थिला। प्रिया एहाकू भल भाबरे देखि बुझिला जे एहा काहार व्यक्तिगत जिनिस होई पारे जहा भूलरे एठारे रहि जाइछि। से तुरंत कपड़ा को पाखरे रखी घर सफा करिबा आरंभ कला। एही समयरे तांकू 3 दिन पूर्वर घटना मने पड़िला। रोहित एवं रानी एही रूम रे एकाठी थिले। से भाबिले जे एही कपड़ा रानींकर होई पारे, निश्चय एमिति हेबो। प्रिया कपड़ा उठाई सेथिरे किछि धड़ा दाग देखिले। सेमाने की प्रकारर लोक ताहा बुझिबाकू तांकू अधिक समय लागिला नाही। एही दाग गुड़िकू देखि से अन्य एक दुनिया रे हजिगला। तापरे हठात बाहरे मुख्य कबाट ठक ठक शब्द हेला। से बसी पड़ी कपड़ा रखी बाहरकू आसी कबाट आड़कू चाहिला। से देखिला जे पड़ोसी रे रहुथिबा सबिता भाउज सेठारे ठिया होइछंती। प्रिया शीघ्र रोहनଙ୍କ रूम बंद करी तळकू आसी कबाट खोलिदेला। पड़ोसी रे रहुथिबा सबिता तांको बयस 30 वर्षर बयसर एवं से घरे एक ब्यूटी पार्लर चलाउथिले। सबिता प्रायतः अपराह्नरे प्रियार घरकू आसुथिला किंबा तांकू तांको घरकू डाकी जाउथिला एवं उभय एही एवं से विषय कथा हेउथिला। सेदिन मध्य प्रिया एवं सबिता रास्ता मल विषय बहुत कथा हेउथिला। सबिता चली जिबा परे प्रिया पुणी थरे गाधोइबाकू निष्पत्ति नैथिला। सकाळे रोहन एक साड़ी विषय कहिथिला, तेणु गाधोइबा परे से एक नील रंगर साड़ी पिंधिथिला एवं सुंदर रूपा रंगर पेंसिल हिल सैंडल मध्य पिंधिथिला। रोहन आसीबार समय होई जाइथिला एवं से संध्या 4टारे आसीथिले। जेतेबेले प्रिया कबाट खोलिला, रोहन तांकू बहुत ध्यान सहित देखिबाकू लागिला। तांकू एते ध्यान सहित देखुथिबार देखि प्रिया हसी हसी कहिला, तुमे एपरी कण देखुछ? रोहन हसी हसी कहिला, सतरे भाउज, आजी तुमे एही साड़ी रे बहुत सुंदर देखा जाउछ। एहा कही से भीतर को आसिला एवं से तांको सहित रात्रि भोजन मध्य आनिला। भाउज, मु ऊपर महला को जाउछि फ्रेश हेबा पई, दया करी तुमे मो पई एक ग्लास सरबत तैयारी करिवो की? प्रिया तांकू हसी हसी चाही कहिला, हम हम काहीकि नुहे। एहा परे रोहन ऊपर महला को गले एवं जेतेबेले से फ्रेश होई तळकू आसिले, से एक आरामदायक टी शार्ट एवं शर्ट पिंधिथिले। प्रिया सरबत तैयारी करी तांको सोईबा घर को आनिथिले एवं सेठारे तांको पई एक कूलर थिला। रोहन रूम को आसी सामना चेयर रे बसिले एवं प्रिया मध्य तांको गोड़ तळकू झुलाई बेड रे बसिगले। दुहे एही विषय रे कथाबार्ता कले। एही समय रे रोहन प्रिया को पचारिले, भाउज तुमर पिठी जंत्रणा एबे किपरि अछि? प्रिया हसी हसी कहिला, मु एबे संपूर्ण भल अछि। गतकाली तुमे एते भल मसाज करिथिले। रोहन तांको सरबत ग्लास साइड टेबुल उपरे रखी कहिले, भाउज तुमे आराम रे सोई पड़, मु पुणी थरे बाम देई तुमको मालिश करिबी जहा द्वारा तुमर स्वास्थ्य आहुरी भल हेबो। प्रिया मना करी कहिला, ना रोहन मु एबे संपूर्ण भल अछि। किंतु रोहन कहिला, भाउज तुमे सबुबेले मो पई एते कर कि मु तुम पई एते करि परिबि नाही, चाल सोई। प्रिया तांको कथा को एडाई पारिला नाही एवं खाली ग्लास टेबुल उपरे रखी कहिला, ठीक अछि बाबा तुमे राजी नुहम, मु प्रथमे सोईबी, मोते मो सैंडल खोलिबाकू दियो। रोहन कहिला, सैंडल खोलिबार कौनसी आवश्यकता नाही भाउज, एते सुंदर सैंडल तुमर सुंदर पाद को आहुरी सुंदर करुछि, तुमे केवल एही परि सोई पड़। रोहन टिके दुष्ट भाबरे कहिला। तांको कथा सुनी प्रिया हसिला एवं से तांको कथारे राजी होई बेड रे सोई पड़िला। से साड़ी पिंधिथिला, सेथिपई तार अंटा रोहनଙ୍କ आखि सामनारे थिला। रोहन तार आंगुठी रे बाम लगाई प्रियार अंटा मालिश करिबाकू लागिला। प्रिया रोहन को पचारिला, मते गोटिए कथा कुह रोहन, तुमको मोर हाई हिल सैंडल बहुत पसंद आसिला ना? रोहन लाजरे कहिला, हम भाउज तुमे संपूर्ण ठीक कहुछ, तुमे अजब लागिबो, किंतु मु महिला मानक पादरे उच्च हिल सैंडल बहुत आकर्षणीय पाए एवं तुमे सबुबेले हिल सैंडल किंबा चपल पिंध। प्रिया हसी हसी कहिला, एथिरे लज्जित हेबार कौन अछि एवं मु किछि अजब पाउ नाही, मु तुमर भावना बुझी पारुछि। रोहनଙ୍କ हाथ द्वारा करा जाइथिबा मसाज रु से बहुत आराम पाउथिले। रोहनଙ୍କ हाथ धीरे धीरे तळकू जिबाकू लागिला। प्रियार मजा करिबार मनोभाव देखि कार्तिक मध्य किछि साहस देखाई कहिले, भाउज तुमर चर्म बहुत नरम, जदि तुमे चाहुछ
ତୁମେ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ତଳକୁ କରିପାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ମସାଜ କରିପାରିବି ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ମଇଳା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟା ଲାଜରେ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଢିଲା କରିଦେଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ମସାଜ ହୋଇପାରିବ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମସାଜରୁ ସେ ବହୁତ ଆରାମ ପାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ହଙ୍ଗାମା କରିନଥିଲା। ପ୍ରିୟା ଶାଢ଼ୀ ଢିଲା କରିବା ମାତ୍ରେ ରୋହନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାଢ଼ୀ ତଳକୁ କରିଦେଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଠିକ ଭାବରେ ମସାଜ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଠିକ କଲେ ଏବଂ ରୋହନଙ୍କୁ ପୋଜିସନ ନେବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ରୋହନ କିଛି ନ କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରିୟାର ଅଣ୍ଟାକୁ ମାଲିସ କରି ଚାଲିଲେ। ସେ ଗଭୀର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ସେ ମସାଜ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆରାମ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆପତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ। ରୋହନ ମସାଜ ଜାରି ରଖିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ। ମସାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟା ଆରାମ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ରୋହନ ଟିକେ ଅଧିକ ସାହସୀ ହୋଇଗଲେଣି। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ତଳ ପିଠି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ତକିଆରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଠକୁ ଚାପି ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରୋହନ ବାମ ଲଗାଇବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ମାଲିସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ରୋହନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଏବେ ବଢିଯାଇଛି। ପ୍ରିୟା ତଥାପି ଆପତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରୋହନ ମସାଜ ଟିକେ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସହଜ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ରୋହନ ତାଙ୍କ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମସାଜ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୋହନ ଭୁଲବଶତଃ ପ୍ରିୟାର ତଳକୁ ଛୁଇଁଲା, ରିୟା ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ତା ଶରୀରରେ ଏକ ଅଜବ ଗତି ହେଉଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ରୋହନର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେଲା ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲା, ହେ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ରୋହନ ପ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବସିଗଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରୋହନ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ପ୍ରିୟାକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଢିଲା ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସହଜ କଲା। ପ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନଇଁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଭୟଭୀତତା ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କର ଭୟଭୀତତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବିଛଣାରେ ବସିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରିୟା ରୋହନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ରୋହନ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ାଟିଆ ରୋହନ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖାଦେଲା। ପ୍ରିୟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପ୍ରିୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇବା କିମ୍ବା କିଛି କହିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ। ଉଭୟ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନକରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ। ରୋହନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠତା ତାଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୀରବତା ଥିଲା। ରୋହନ ଏହି ନିକଟତରତାକୁ ବଢାଇଲେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ପ୍ରିୟାର ଶରୀରକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯାହା ପ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଆରାମଦାୟକ କଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରିୟା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପରେ ପୁଣି ନୀରବତା ଆସିଗଲା। ଝଡ଼ ଦେଇ ଗତି କରିବା ପରେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ରୋହନଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରିୟା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋହନ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର କୌଣସି କାହାଣୀକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।